Donc, bonjour à tous dans cette révision concernant l'intégration par partie. Alors, on prend un exemple. On veut calculer l'intégrale, par exemple, I1 de la fonction, donc entre 1 et E, de la fonction ln x dx. D'accord? Alors, on peut prendre alors la méthode, donc les techniques pour retenir باش غنبداو هنايا une fonction. Alors on a le arpes قلنا A représente l'arctangente, d'accord, l'arctangente. Le L représente la fonction ln. هذه fonction polynomiale, bien polynôme. Et le E représente la fonction exponentielle. Et le S représente la fonction sinus, cosinus, etc. Ça fait. Alors, imaginons dire donc U, la U de X. On a le V' X. Donc ici, on remarque le 1, le ln. Donc le 1, ça va représenter la fonction polynomiale. D'accord, 1 fois ln. Donc هنا إلا جينا نشوفو باش غادي نسبقو فهاد الترميز اللي عندنا هنا، إذا كيبان ليكم غنسبقو بالبولينوم بالln هاد البولينوم. دونك غادي نديرو ln دو x ici هاد البولينوم اللي هو 1. alors ici غنديرو لهادي prime. l'autre غادي نقلبو ليه على البريميتيف donc v. donc u prime, on sait que ln prime de x est 1 sur x et la primitive de 1 c'est x. Maintenant l'intégrale i1 donc l'intégrale من 1 e ديال ln x dx, donc elle va donc être sous la forme suivante, est égale donc primitive fois le primitive هي الأولى, donc هذه u fois le v هي الأولى, d'accord. donc u fois v غتعطينا x ln x toujours entre 1 et e moins l'intégrale entre 1 et e aussi ديال v fois u prime هذه fois هذه, d'accord. donc x fois 1 sur x dx. alors غتعطينا égal e ln e moins نقدر نخليو هذا الغومبلاسمون كاع حتى من بعد ماشي مشكل, نخليو هذا حتى من بعد x ln x. ok, on calcule l'autre intégrale entre 1 et e. donc ici on peut simplifier x avec ce x là, donc c'est l'intégrale de 1 dx, et on a déjà x ln x entre 1 et e. on a déjà la primitive de 1 la معروفة اللي هي x entre 1 et e. alors maintenant remplacement, maintenant donc égal donc on commence par la valeur qui est en haut اللي هي e, غنعوضو ب e هي الأولى, عاد نجيو نعوضو بل 1 هادي اللي كاينه لتحت. alors remplace x في مكان هاد x هذا نعطيو هاد لا valeur, donc e ln e ها الأولى moins 1 ln 1 moins l'autre crochet donc e moins 1. alors on sait que ln e هي 1 ou ln 0 ln de 1 هي 0. alors c'est e moins 0 moins ici le moins غيدخل على l'expression اللي عندها تما, d'accord. يعني غيولي عندنا e moins e plus 1, donc résultat final c'est 1, d'accord.
Alors هاد المسألة هادي باش نشوفوا notre exemple de la même façon. On prend par exemple x, d'accord, de la même façon, donc x ln x dx entre 1 et e. ناخدو هادي نيت. alors toujours غنشوفوا عندنا الباس هي هادي. دونك عندنا الفونكسيون بولينوميال ها هي، وعندنا فونكسيون ln ها هي. دونك غنسبقو ب ln، دونك u de x غيساوي لينا ln x، اي فونكسيون بولينوميال غتكون v' de x غتكون هي le x. alors pour chaque fonction غنشوفو شنو غنديرو لها. دونك u غنقلبو ليها على لا ديريفي، و v غنقلبو ليها v' غنقلبو ليها على لا primitive، donc vx. alors la dérivée de ln de x il y a 1 sur x, et la primitive de x c'est le x carré sur 2. On va dire la même chose. alors i2, donc l'intégrale, donc on peut dire l'application de l'intégration par partie directement. alors qui m'a la primitive fois le primitive يعني هادي مضروبة في هادي، هادو كلهم primitive. donc نديرها هي الأولى. donc on dit x carré sur 2 ln x entre 1 et e moins l'intégrale. quelle intégrale غنديرو v fois u prime هكذا. donc تعطينا entre 1 et e ديال x carré sur 2 fois 1 sur x dx. donc هادي نخليوها حتى من بعد on remplace. donc entre 1 et e moins l'intégrale entre 1 et e. هنا ممكن نسامبليفيو هاد الاكس كاري مع هاد اكس، وغيبقى عندنا دونك غيبقى عندنا جوست اكس فوا ان دومي. داكوغ. ولا جينا نشوفو لا بريميتيف ديال هاد ان دومي فوا اكس، دونك غتعطينا هي ان دومي فوا x carré sur 2. ça c'est la primitive de x. d'accord. هنا كنعرفو ممكن نديرو لا لينياريتي ديال الانتيغرال. اذا كانت عندك k فوا f، l'intégrale de k فوا f هي k فوا l'intégrale de f. كذلك اذا كانت عندك واحد لا فونكسيون k فوا f وبغيتي لا بريميتيف ديالها، لا بريميتيف تقدر تكون هي k فوا غران f. داكوغ. دونك ممكن نستعملو هاد الفكرة او الفكرة ديال لوطخ ديال لينياريزاسيون، plutôt la linéarité de l'intégrale. alors 1 sur 2 fois x carré sur 2 غتولي هي x carré sur 4. donc bien évidemment on reprend juste l'étape finale اللي هي remplacement et calcul. donc e carré sur 2 d'accord ln e ها هي دازت ندوزو تاني moins l'autre اللي هي 1 sur 2 ln 1 d'accord moins, et on remplace ici donc 1 et e, donc e au carré sur 4 moins 1 au carré sur 4. puis كيبقى لكم simplification, c'est juste des calculs. alors je vous remercie.